कोई भी वोट नहीं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। प्रिय बंधुगण, काली आपण मान देखिछंती बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंडन जाइथिले और मानकर हक अधिकार आनबा पई बोली जाइथिले और से पर्यंत जाइथिले स्टोरीटा। एबे बाबा साहेब भीमराव विदेश रो फेरुछंती। डॉक्टर बी आर अंबेडकर बे विदेश रो फेरुछंती। मोर प्रिय माने घरे रमाबाई अछंती। घरे के अछंती? रमाबाई अछंती घरे। किंतु दुखर विषय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जतबेले महाराष्ट्र पहुंचिले, ध्यान दियंतु आपण माने जदि मोर गत सुनबे ताहाले स्टोरीटा पिला माने जोटा अभिनय करबे सेटा आपण माने जानि पारबे काहे कि कोनी कोनी कलाकार माने तांकर अभिनय मध्ये एबे खास पारु नाही। किंतु जदि आपण माने मोर कथाटा सुनिरे ताहाले पिला मानकर सब किछि बुझी पारिबे। प्रिय माने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेरुछंती। जेतेबेले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर महाराष्ट्र को पहुंचिले, अंबेगड़ा ग्रामर गोटे हलचल माने सृष्टि हो गला। अंबेगड़ा ग्राम माने कहता ना अंबेगड़ा ग्राम होची बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो गाँव रे जन्म होइथिले सेति से गाँ को नहीं करी बाबा साहेब को ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर बोली रखा जायछि। तो गाँ ना हला अंबेगड़ा ग्राम। तो प्रिय माने जेतेबेले महाराष्ट्र को डॉक्टर बी आर अंबेडकर पहुंची पहुंचू महाराष्ट्र में गोटे भयंकर मीटिंग गोटे आयोजन कले। कौ माने ना आम शूद्र समाज लोक माने भयंकर गोटे मीटिंग गोटे सभार आयोजन करागला। हेले जो सभाटा आयोजन करा जाय अछि से सभारे आमर समाज रो अनेक प्रकार नेता माने आसी करी पहुंची जाय अछंती। शिक्षित व्यक्ति माने सेति बेले को अधा लोक माने माने गोटे 20% लोक शिक्षित आड़ को जाइथिले। तो जेतेबेले पहुंचले समस्त खुशी हेले जे जाओ धन्यवाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर आमर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आमर दलित पछड़े वर्ग मानक पई अनेक किछि कार्य करूछंती। आ से ही जने मात्र शिक्षित व्यक्ति से विदेश रू तांकर विदेश रू से फेरी अछंती। तांको हम केमति कर स्वागत करिया बोली करी समस्त लोक जय जयकार करी करी यथा शीघ्र गोटे पैनल गोटे स्टेज तैयार कर दे करी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को स्वागत करिबार लागिछंती। हेले एति भितरे कोन महाराष्ट्र सबु लोक जाउछंती डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पाखकू। कोउटा से अंबेडकर केमति से अंबेडकर मुई टिके देखबी बोली करी समस्त बाबा साहेब को देखबा पई आतुर होउछंती मोर प्रिय माने। किंतु सेतिकी टाइम रे कोन एति अंबेडकर को घर रमाबाई को से स्टेज को जीवा पाई बाबा से मीटिंग को जीवा पाई लुगा टिके मिलो नहीं, ड्रेस लुगा टिके मिलो नहीं, साड़ी टिके मिलो नहीं। तो माता रमाबाई सेही समय रे कौ प्रकार विकल होइथिले एवं डॉक्टर बी आर अंबेडकर को सहित केमिति प्रकार साक्षात करा जायतिला सेटा हमर कोनी कोनी कलाकार माने आसी स्थान रे पहुंचेबे। तेणु करी मोर प्रिय दर्शक बंधुगण समस्त कोनी कोनी कलाकार मान को गोटे उच्च जोरदार करताल सहित स्वागत करा जाओ। वेलकम वेलरा मोटी खा रहे तू खा रहे माता रमाबाई घर झाड़ू करुछंती। घरे काम से व्यस्त अच्छा समय बाहर गोटे आवाज आसला भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की, अंबेडकर की, अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की।
बैकग्राउंड लोगो बैकग्राउंड लोगो है कौन है वो तो मेगा बोल रहे हैं जोर से उठाओ हे भगवान आज मोर साहेब विदेशरू फेरुचंती आकु एठी शीघ्र जाय कि रेडी हेबी मो साहेब फेरिले लुगा खंडे नाही कोन करबी किछि बुझी पारुनी हेलो माता रमाबाई निज घर सब खोजुचंती को लुगाटा पिंधिकी जीवी बोली भीमराव अंबेडकर को देखिबा पाई से मध्य विकल होचंती এই চিরা লুগা পিন্ধি কেমিতি ଯିବି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ଯଦି ନ ଯାଏ ମୋର ସାହେବ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ କେତେ ଲୋକ ମୋର ସାହେବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ କେମିତି ଯିବି ମହାରାଜ ମହାରାଜ এই ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ମୋର ସାହେବଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଏଠାରେ ଯଦି ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଏ ମୋର ସାହେବ ରାଗିବେନି ତ କଣ କରିବି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି କଣ କରିବି ସାହେବ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ସେ ଯାହା ହେଉ ମୋର ସାହେବ ମାରିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବି ପଛେ ମୁଁ ଯିବି ଏଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି हेलो वर्तमान जो लुगा खंडे थिला तांको घर रे मोर प्रिय माने ए लुगा होछि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को महाराष्ट्र जनता बी.आर. अम्बेडकर की बी.आर. अम्बेडकर की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की ଟିକେ बैकग्राउंड म्यूजिक जय 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 ସାହେବ ଧନ୍ୟ ତୁମ ମା ଯେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତୁମ ଆମର ସମାଜର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହଁ ସାହେବ ହଁ ସାହେବ ଏଥର ଆମେ କଣ କରିବୁ କୁହ अम्बेडकर के अम्बेडकर के अम्बेडकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के
କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସଂଗଠିତ ହୁଅ, ତାପରେ ସଂଘର୍ଷ କର। କାରଣ ଆମ ସମାଜ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଅଛି। ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ। ରମା, ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛ? ସାହେବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମହାରାଜା ଦେଇଥିବା ଲୁଗା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଅଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରମା ସେ ଲୁଗା ତୁମେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ? ମୋର ଆଉ ଲୁଗା ନାହିଁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ରମା, ତମ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣି ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ରମା, ଆଜି ତମେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବି। ସାହେବ, ଆଜି ମତେ ଲୁଗା ଟିକେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି କର, ଆମ ସମାଜର ଯେତେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ରମା, ମୁଁ ଏପରି ନିୟମ ବନେଇବି, ପ୍ରଥମେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବି। ଧନ୍ୟ ମାତା ରମାବାଇ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ ମାଗି ଦେଶର ନାରୀ ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କଲ। ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର କେ ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର କେ ଜୟ। माता रमाबाई के जय। माता रमाबाई के जय। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जय। माता रमाबाई के जय। जंबर करना रे बोल रहे हिंदी चले बोल रहे कि डॉक्टर माता रमाबाई के जय। माता रमाबाई के जय। माता रमाबाई के जय। बाबा साहेब अम्बेदकर के जय। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेदकर के जय। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेदकर के जय। ପାଇଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର B.R. ଅମ୍ବେଦକର ଆସିଲେ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲିନି ବୋଲିକି ରମାବାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ବାବା ସାହେବ କହିଲେ, ରମା, ତୁମେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ତୁମେ ମାଗ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ରମାବାଇ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ବୋଇଲେ ମତେ 3 ମହଲା ଘର ଗୋଟେ, ବହୁ ଗାଡି ଗୋଟେ, ଅତିରିକ୍ତା ବୁଝନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କର, ମାତା ରମାବାଇ ଆହୁରି ସେ କଣ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ନିଜର ପୁଅ 4ଟା ହରେଇ ଦେଲେ, 4ଟା ପୁଅ ମରିଗଲେ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ରମାବାଇ। ଗୋବର ବିକି ବିକି କରି ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ରମାବାଇ ଘରେ ଆଗେ ରହିକି ଗୋବର ବିକି ବିକି କରି କିଛି ପଇସା ଠୁଳ କରି ରଖିକି ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାବା ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାତା ରମାବାଇକୁ ପିନ୍ଧି କରି ଯିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ମାତା ରମାବାଇ କଣ କଲେ ନା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗୁଅଛି, ମୋର ଶୂଦ୍ର ସମାଜର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର କେବେ ନ ଘଟୁ ବୋଲିକରି ମାତା ରମାବାଇ
এইটা একা আজ্ঞা মোর পাই কিছু করসা হয়ে বলি কইলারু বাবা সাহেব সেদিন কইলে রমাবাই ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି କଥା ଦଉଛି ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମା ଯଦି ଗୋଟେ ବସରେ ନାହିଁ କି ଠିଆ ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବସି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ମା ମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି। ଏଇଟା କାହାର ଦେନ? ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଅମ୍ବେଦକର ଆଉ ମାତା ରମାବାଈଙ୍କର ଦେନ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ କୁନି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ।